ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली। एक तो साउंड दे। तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, तो नई दुनिया में होगी। इसीलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव, इसीलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। इसीलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। सच्चा सच्चा दिवाली कबे हबे? सत्ययुगे, ताई ना? পাঠিয়েছিলাম না, দেখেছেন কত সুন্দর সুন্দর সব, দেখলেই কেমন সুন্দর লাগছে, তাই না? এত সুন্দর জগতে सच्चा दीपावली হবে। प्रश्न, तुम होली हंस हो, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? की नाम दिलो बाबा? होली हंस। तो होली हंसेर की काज? उत्तर, हमारा मुख्य कर्तव्य है, हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना, एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग, और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना, और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते, हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं, और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के, हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर, सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन, गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो बाबा की काज दिएছে বাচ্চাদেরকে, বাবার ইয়াদে থাকবো, সবাইকে বাবার ইয়াদ দিলাবো, তাই না? পবিত্র থাকবো আর সবাইকে পবিত্র বানাবো, আর সবাইকে দুঃখের থেকে মুক্তির পথ দেখাবো, তাই না? তো কালকে সব ভালোভাবে করেছেন, সেবা হচ্ছে। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। কারা কারা গিয়েছিলেন সেবায় হাত তুলেন দেখি। ওম শান্তি।
बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का बरसा पाते हैं। उसे कभी कोई जला न सके, कोई छीन न सके, वो बरसा हमसे कोई जीत ना सके। তাই না? সত্যযুগের রাজধানী আমাদের অধিকার, সেটা কোনো শত্রুও নিতে পারবে না। জনম জনম ধরে সে সুখ ভোগ করবে। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। तो ईश्वरीय परिवारे কে আসতে পারবে? যার হৃদয়ে থেকে বেরোবে মেরা বাবা। তাই না? সব লোকেরা বলে না, এ তোমার বাবাকে বলবে তো আমার এই প্রবলেমটা, বলে কি না? মানে বাবা কার আছে? ভগবান কার আছে? আমাদের আছে, ওদের নেই। তাই তো, তাই জন্যে বললে তোমার বাবাকে বলবে তো, তাই না? बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं। जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का बरसा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। कि बोलो बाबा? अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। फारकती माना डिवोर्स, তাই না? যা পরিস্থিতি আসুক, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়ব না, তাই না? नहीं तो नतीजा क्या होगा? যদি মাঝখানে বাবার হাত ছেড়ে দিই তাহলে কি রিজল্ট হবে? स्वर्ग की राजाई का पूरा बरसा तुम पा नहीं सकेंगे। তাই না? স্বর্গের দুটো ভাগ আছে, এক তেতা যুগ সেমি স্বর্গ আর এক সত্যযুগ পুরো স্বর্গ। তো যদি মাঝখানে হাত ছেড়ে দিই তাহলে কোন যুগে জন্ম নেব? তেতা যুগে। তাহলে সত্যযুগ অলরেডি চলে গেছে, তো স্বর্গের পুরো সুখ আর পেলাম না, তাই না? তো বাবা বলছেন মাঝখানে হাত তুমি ছাড়বে না, তাই না? তাহলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সত্যযুগে আসতে পারবে। तो बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, व हेल में गिरते हैं। हेल नर्क को, हेबिन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। हेवेनली गॉडफादर, তাই না? যারা ক্রিশ্চিয়ানস থাকে না, ওরা ম্যাক্সিমাম বিদেশ তো ক্রিশ্চিয়ান না, তারা ভগবানকে বলে হেভেনলি গডফাদার, মানে স্বর্গের স্থাপনকারী ईश्वर पिता। जो स्वर्ग का रचयिता है वो जब तक न आए तब तक कोई हेबिन जा न सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉडफादर। यह भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो बरोबर। बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं 5000 बरस पहले मुआफिक। বাবা বলছেন এখন তো বাচ্চাগুলো বুঝে গেছে যে আমরা বাবার কাছে এসেছি নিজের
কর্ম ভাগ্য অনুযায়ী, 5,000 বছরের আগের রোল অনুযায়ী, তাই না? যেদিন বাবার বাড়ি এসছিলাম থোড়ি না জানতাম যে এত কিছু গভীরতা আছে। কেউ ঘুরতে এসছিল, কেউ দেখতে এসছিল, তাই না? তো কেউ শুনতে এসেছিল, কেউ যাচাই করতে এসেছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন যে তখন তো জানতে না, কিন্তু এখন তো বুঝতে পেরেছি যে এখানে আসা ড্রামাতে লেখা ছিল, তাই না? আগের কল্পেও এসেছিলাম, এই কল্পেও এসেছি। परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया, তাই না? অনেকের অনেক ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়, তখন আফসোস করে যে আমি তো এখানকার যোগ্য না, আমার এখানে যাওয়া উচিত না, তাই না? হয়তো এরকম কারো মনে আসছে। তাই জন্যে বাবা বলছে যে, বাবা কি বলে, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, তাই না? যদি ভুল ভ্রান্তি হয়েও যায় আমাকে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। তো পরিস্থিতি কেন আসে? পরিস্থিতি আসে ঠুকে ঠুকে শক্ত বানানোর জন্য, মজবুত করার জন্য। কেন? পরিস্থিতি যদি না আসতো তাহলে আমার মধ্যে কি অবগুণ আছে, বেঁচে আছে, মা কালীর ইয়েতে দেখানো হয় না, রক্ত পর্যন্ত চেটে শেষ করে দিল, মানে অংশ লুকানো নেই তো, উপরে উপরে ডালপালা কেটে দিয়েছি কিন্তু ভিতরে কোনো অংশ বাকি নেই তো, তাই না? तो बाबा कहते, ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉड फादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, फिर स्वीट हेवन की রাজাই देते हैं, তাই না? ভগবান তো আমাদের জন্য স্বর্গের দুনিয়া সাজাচ্ছে, আর আমরা কি পুরুষার্থ করছি? বাবার হাত ধরে থাকার পুরুষার্থ করছি তো, ছেড়ে যাবার পুরুষার্থ করছি না তো। तो फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं, दो चीज़ देने बाप आते हैं, गति और सदगति। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वो है शांति धाम। यह बाप है ही শান্তিদাতা, সুখদাতা ফর ফিউচার, তাই না? ওই জন্য যেখানে 3 নদীর মোড় বা যেখানে 3 রাস্তার মোড় দেখবে, তাই না, সেখানেই লোকেরা পুজো দেয়। কেননা একদিকে শান্তিধাম, একদিকে সুখধাম, আর একদিকে দুঃখধাম, তিনটের কম্বিনেশনে ভগবানকে পাওয়া যায়, মানে সঙ্গম যুগে, তাই না? ওই জন্যে যেখানেই 3 রাস্তার মোড় দেখবে পুজো মন্দির শুরু করে দেয় লোকেরা, তাই না, যে এখানে ভগবান পাওয়া যাবে। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहाँ हैं। यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वो है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है
हेवनली गॉडफादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर। तो आज के दिवाली ना লক্ষ্মীর আহ্বান করবে সবাই। এই কারণে বাবা শুধু স্বর্গের মহিমা করে চলেছে, তাই না? रहम दिल भी है, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख तो होगा ना। এত কালী পুজোর দিন কত বলি পড়লো, তাই না? কত বিক্রি হলো, তো সেই পশুগুলোর কি দুঃখ হলো না? तो बाबा बोलছেন दुख तो সবাই পায়। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ, তাই না? সেই পশু প্রাণীগুলোও নিশ্চয়ই ভগবানকে ডাকে যে ভগবান এই মানুষগুলোর অত্যাচার থেকে বাঁচাও, তাই না? তো বাবা বলছেন শুধু তোমাদেরকে না, তাই না, সেই পশু প্রাণীগুলোকেও উদ্ধার করি, তাই না? तो बाबा बोलছেন परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे, यह मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना, ऊंचे ते ऊंच एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন আমি বাচ্চাগুলোকে কি সুন্দর শৃঙ্গার করি, আর বাচ্চাগুলো গিয়ে ধুলো মাটি মাখবে। ছোট বাচ্চাগুলোকে দেখেছেন সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর করে দাও, যেখানে মাটি কাদা দেখলো ঘাটাঘাটি শুরু করে দিল, তাই না? तो बाबा बोलছেন कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं, वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं सकते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। तुम्हारी दिवाली तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम বা সুইট হেভেন মে লে জানে। তো বাবা এসছে কী করতে? সুইট বাড়িতে আর সুইট রাজধানীতে নিয়ে যেতে। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे धारण करेंगे वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। तो কে সেই রাজধানীর অধিকারী হবে? যে বাবার শ্রীমতে চলবে। यह है ही श्री शिव भगवानोवाच, जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आपे ही छोड़ेंगे, তাই না? এই জন্যে কাউকে ভক্তি করার থেকে বারণ করবে না, যে ভক্তি করছে করুক, কেননা যখন পুরো পাক্কা নিশ্চয় বাবার উপরে এসে যাবে অটোমেটিক ভক্তি ছেড়ে দেবে। तुम हो होलीनेस, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। तो बाबा की नाम দিচ্ছে হোলি হংস। হোলি হংস যে সবাইকে পবিত্র বানায়, পবিত্র থাকে। वो तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो।
মিশন থাকে না, ক্রিশ্চিয়ান মিশন থাকে। তো বাবা বলছেন ওরা তো ক্রিশ্চিয়ান বানাবে, মুসলমান বানাবে, আর বাবার বাচ্চারা কি বানাবে? মানুষ থেকে देवता, पवित्र देव देवी बनावे। जब पवित्र बने तब हेबिन व स्वीट होम में जा सके। नन बट वन, तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। তাই না? মা কালী কি করলো? সমস্ত কলঙ্ক মুছে ফেলল, পবিত্র হলো, তাই না? ওই জন্যে কি সুন্দরভাবে সে লক্ষ্মী হলো। তো বাবা বলছেন তো আসল কালী পুজো কখন সম্ভব হবে? যখন ভিতরের দশ আসুরি অবগুণ বা রিপুগুলোকে আমি একদম কেটে ফেলব, একদম অংশ বংশ সমেত শেষ করে ফেলব, তখন মা কালী থেকে লক্ষ্মী হব, তাই না? তো এইভাবেই পুজো করতে হবে। এটা হলো আসল পুজো। আর ভিতরের মা কালী জাগলো না, ভিতরের অসুরগুলোকে পরিষ্কার করলো না, আর বাইরে প্রতিমার মধ্যে মা কালীকে আহ্বান করে কোনো লাভ হবে না, তাই না? एक बाप से ही वर्षा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वो नन्स कोई पवित्र नहीं बनाती, न आप समान नन्स बनाती है, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती है। तुम होली नन्स पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं को एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। तो কিভাবে বাবাকে याद করতে হবে? প্রথমে দেহ থেকে, দেহধারী সম্বন্ধীগুলোর থেকে বুদ্ধিকে আলাদা করে অশরীরী স্থিতির অনুভব করতে হবে। তারপরে পরম ধামে শিব বাবাকে মনে করতে হবে, তার লাইট মাইট অনুভব করতে হবে। এ হচ্ছে অ্যাকুরেট याद, তাই না? फिर नॉलेज को धारण करने से राजाई मिलेगी। बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। কি বলল বাবা? যত বাবার ইয়াদ করব অত এভার হেলদি হব, অত রোগ ভোগ কেটে যাবে, তাই না? আর যত জ্ঞান ধারণ করব অত এভার ওয়েলদি হব, তাই না? অত ধনবান হব। बाप तो है ही ज्ञान सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, तो यह ब्रह्मा है, शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वो है ज्ञान का सागर, इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है, তাই না? আমার দ্বারা মা সরস্বতীর হাতে বেদশাস্ত্র, ব্রহ্মা বাবার হাতে বেদশাস্ত্র। তো আমার দ্বারা যদি সবাই সেই সঞ্জীবনী জ্ঞান গঙ্গা পায়, বেদশাস্ত্রর সার বুঝতে পারে, তবে তো আমি মা সরস্বতী হব বা মাস্টার ব্রহ্মা হব, তাই না? তো আগে তো সরস্বতী হতে হবে, তারপরে তো কালী হবে, তারপরে তো দুর্গা হবে, তারপরে তো লক্ষ্মী হবে। স্টেজেস আছে না, তো স্টেজ পার করে করেই তো লাস্টে গিয়ে লক্ষ্মীটা হবে। तो तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे।
तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भगवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। एक ही श्रीमद् भागवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। तो बाबा বলছেন মক্ষণ কোনটা? শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা। আর বাদ বাকি যা আছে শাস্ত্র, পুরাণ, উপনিষদে শুধু গল্প ভর্তি। বাবা বলছেন এইগুলো সব ঘোল আছে, তাই না? তো बाबा বলছেন श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है, जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया। तो কোন জল মিশালো? শিব বাবার নামটা মানে ছেলের নাম দিয়ে দিল, কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিল, তো এই হয়ে গেল দইয়ের ঘোল, তাই না? एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप। तो ব্রাহ্মণদের বাবাকে শিব বাবা, এই জন্যে ব্রাহ্মণ হলো চটি, মানে সর্বশ্রেষ্ঠ। फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह हो गई बाजोली। इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है, তাই না? আগে সব হতো না, যারা গরু মারা গেল বা কিছু হলো, তো সেখানে শূদ্ররা গিয়ে কাজ করত, তাই না? তাদেরকে অস্পৃশ্য বলা হতো, অছুত বলা হতো, তাই না? এখন তো ব্রাহ্মণরাও মোড়া খায়, তাই না? তাহলে তারাও কি হলো? সেই অছুতের লিস্টেই তো চলে গেল, তাই না? তো শূদ্র আর ব্রাহ্মণ একাকার হয়ে গেল, তাই না? तो बाबा बोलছেন इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यबद्ध होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियाँ तुमको समझा सकती हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया, है ना? तो भीष्म पितामह कारा? भीष्म पितामह हलो যারা পোস্ট, পাওয়ার, পজিশনে উঁচু, মানে থাকে না প্রশাসনিক অফিসার, কিন্তু ভালো লোক, যারা ভালো করতে চায় মানুষের, কিন্তু যেহেতু দুর্যোধনের মতন রাজনেতা, তাদেরকে ভালো কাজ করতে দেয় না, তাই না? তখন ভীষ্ম পিতামহর কি মনদশা দেখানো হয়, যে সে নিজের উপরে রাগ করে যে এরকম আমি কেন কাজ করছি, কিন্তু যেহেতু দুর্যোধনের নুন ভাত খায়, তো নিজেকে আটকাতে পারে না, তাই না? তো সেই রকম অনেক ভালো ভালো প্রশাসনিক অফিসার আছে, তো বাবা ওদেরকে বলে ভীষ্ম পিতামহ। তো ওদেরও উদ্ধার করতে হবে, তাই না? अंत में यह सब समझ जाएंगे कि यह तो ठीक कहते हैं, अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो
कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े बन जाते। তাই না? ভগবানের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস সবার थोड़ी ना থাকে। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे लक्की ज्ञान सितारों प्रति। आज के बाबा की टाइटल दीजिए लक्की भाग्यवान ज्ञान सितारा। माता पिता बाप दादा का नंबरवार পুরুষার্থ অনুসার আজকে যে যেরকম পুরুষার্থ করছে সেই অনুযায়ী বাবা याद प्यार দিচ্ছে। तो माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पवित्र बन। आप समान पवित्र बनाना है। पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय, एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। दूसरा, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सद्गति की राह बतानी है। सबको गति सद्गति की राह बतानी है। তো সেবা করতে হবে। যারা যারা সেবা করেননি আরও 2 দিন আছে, সেবা করতে পারবে। वरदान, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले, फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से, सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्या बस पहले मैं नहीं।
ईर्ष्या बस पहले मैं नहीं, वो नुकसान करता है, वो नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में, लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा, लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया, और किया तो फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे, तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल, ओटे सो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं, फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। तो बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाप समान होते तबे ফার্স্ট আসবো, তাই না? তো তার জন্যে বাবা বলছেন ফলো ব্রহ্মা বাবা। এবার ব্রহ্মা বাবাকে তো আমি দেখিনি, ফলো করব কি করে, তাই না? বাবা কি সুন্দর বুঝিয়ে দিল না? তো ব্রহ্মা বাবা কি ছিল? যা বাবা মুরলিতে শ্রীমত বলতো, তো সেটা করার জন্যে ব্রহ্মা বাবা পেহলে मैं করতো, মানে আমি আগে পালন করব, তাই না? ঈর্ষাওয়ালা মেয়ে না, একে ওকে দেখে মেয়ে না, কিন্তু শ্রীমত পালনে পেহলে মেয়ে। তো এ হলো ফলো ব্রহ্মা বাবা। যদি বাবা মুরলি শুনতে শুনতে কোনো আদেশ দিল, তো মন থেকে যেন বেরোক যে বাবা আমি তো অবশ্যই করব, কেউ করুক আর না করুক, তাই না? তাহলে বাপ সমান ফার্স্ট গ্রেডতে এসে যাবে। আরেকটা রহস্যের কথা বাবা বলল, ফার্স্ট গ্রেড বেহদ মে হ্যায়, কম নেই। অনেকেরা বলে না যে ব্রহ্মা বাবা তো সিট নিয়ে নিল মহারাজার, আর আমি আর পুরুষার্থ করে থুড়ি না ফার্স্ট হব, তাই না? তো সত্যযুগের মহারাজাও একটা নয়, 8টা মহারাজা, আর সত্যযুগের প্রথম মহারাজার অন্ডরেও 108টা রাজা, 108টা রাজার অন্ডরে 16,000 রাজ পরিবার, রাজ দরবারি, তাই না? তো ভালো পোস্টের কমই নেই। তো প্রথমটাই যদি 108 রাজ পরিবার, রাজ দরবারি 16,108, তাহলে লাস্ট পর্যন্ত কত হবে যখন ওদের পিঢ়ি চলবে, তাই না?
তো শতযুগেরও রাজার সিট প্রচুর আছে। বাবা বলছেন ভাববে না যে শেষ হয়ে গেছে, এখনো প্রচুর আছে সিট খালি, তাই না? তো বাবা বলছেন ফার্স্ট গ্রেড বেহদ মে হ্যায়, অনলিমিটেড সংখ্যা আছে, কম নেই হ্যায়। যদি এখনো পুরুষার্থ করো তোমার জন্য সিট আছে, তাই না? তো ফলো ফাদার মানে কিভাবে, যা বাবা শ্রীমতে বলবে পেহলে মে, তাই না? স্লোগান, सफलता मूर्त बनना है, सफलता मूर्त बनना है तो स्वसेवा, तो स्वसेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो स्वसेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। কি বলল বাবা, কখন সাকসেসফুল আত্মা হব? যখন নিজের উন্নতি আর অন্যের উন্নতি সেবা সাথ সাথ করব, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তারপরে মম্মার মহাবাক্য আছে, यह ईश्वरीय सत्संग कमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कमन सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है, তাই না? তো মম্মা বলছেন এই কোনো সাধারণ পড়া নয় আর সাধারণ সৎসঙ্গও নয়, এখানে রেগুলার পড়তে হবে, मेहनत করতে হবে। जहाँ से कोई प्रारब्ध बने, इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। এখানে স্বয়ং পরমাত্মা আমাদেরকে পড়ায় উঁচু পদ ধারণ করানোর জন্য। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसीलिए इस स्कूल में जॉइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी? हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है, তাই না? যত ভগবানের কাছে জ্ঞান আছে পুরা কোর্স এই জন্মে সে আমাদেরকে দিতে চায় আর আমাদেরকে নিতে হবে। তো অব্যক্ত বাণীগুলো কম আছে, কত কোর্স আছে, তাই না? আজকে অব্যক্ত বাণী পড়ো, কালকে মাথা থেকে আধাই আউট হয়ে যায়, তাই না? কত খাজানা আছে সেইগুলোতে। তো বাবা বলছেন এ কোনো সাধারণ পড়াও নয়, তাই না? বুদ্ধিমানরাই এই পড়া ধারণ করতে পারবে, তাই না? বুদ্ধিমান মানা লৌকিক শিক্ষা বা অশিক্ষার সঙ্গে কোনো মানে নেই, তাই না? तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला,
इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसीलिए रेगुलर स्टडी करनी है। তাই না? মাম্মা বলল যারা পড়ে আসলো তারা তো মিস করে দিল, কিন্তু বাবা বলে তাই না, যদি একদিনেরও মুরলি পুরোটা ধারণ করে নেবে তো লাস্ট দিনের বাচ্চাও সে ফার্স্টে আসা বাচ্চার সঙ্গে সমান পুরুষার্থ করে নিজের দেবী দেবতা প্রতিমা তৈরি করতে পারে, তাই না? তো এটা ভাববে না যে অনেক কিছু মিস হয়ে গেল। যেটা আজকের জন্য বাবা দিয়েছে, যদি সেটাই ধারণ করতে পারি তবেই আমি সব কোর্স একসঙ্গে পেয়ে যাব, তাই না? বাবার এক একটা মূল্যতেই এত কিছু। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। तो শিব বাবার সচ্চা বাচ্চা হব, সংশয় সন্দেহ থাকবে না, डाउट থাকবে না। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। तो আমরা হলাম ভগবানের সহযোগী ভুজা। তো কে ভগবানের সহযোগী ভুজা হবে? যে বাবার শ্রীমতে পাক্কাভাবে চলে। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूँ, बस संशय नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है, তাই না? এমনি এমনি শতযুগে চলে যাবে, পরীক্ষা হবে না তুমি যোগ্য কি না। তো পরিস্থিতি আসবে স্থিতির পরীক্ষা নিতে, আর যদি স্থিতি কমজোর থাকে তো পরিস্থিতি ভালো করে ছেনি হতোড়া মারবে, যাতে তৈরি হয়ে যায় বাচ্চাটা, মজবুত হয়ে যায়, তাই না? স্ক্রু ঢিলা থাকলে স্ক্রু টাইট হয়ে যায়, তাই না? তো বাবা একদম পাক্কা করাবে, তাই না? तो अब यह भी जरूरी है जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेंगे, তাই না? পরীক্ষা তো কখনো ছোট হয় না, ক্লাস 1-এর পরীক্ষা থেকে ক্লাস 2-এর পরীক্ষা বেশি হবে, তাই না? পরীক্ষা কখনো ছোট হবে না। তো বাবা বলছেন যত তুমি সুন্দর হবে অত তোমাকে আরও সুন্দর করার জন্যে আরও সূক্ষ্ম ছেনি হতোড়া পড়বে, তাই না? প্রথমে তো পাথরকে বড় মোটা শেপে আনতে হবে, তো একদম তারপরে যখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চোখ নাক কান বানাবে তো একটু একটু করে অনেকবার ঠোকা পড়বে, তাই না? तो जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। तो যখন
কোনো পরিস্থিতি চলতে থাকে, তো বাবার বাচ্চারা ভাবে মনে হয় এই পরিস্থিতি থেকে আর উদ্ধার হবে না, মনে হয় ডুবে যাব, তাই তো মনে হয় আর কোনো পথ নেই। কিন্তু আবার কি হয়, ঠিক পথ বেরিয়ে আসে, ঠিক কিছু না কিছু রাস্তা খুলে যায়, সমস্যা আসে সমাধান হবারই জন্য। শুধু পরীক্ষা হয় মনস্থিতির, যে এই পরিস্থিতিতে আমার স্থিতি কেমন থাকলো, তাই না? বাদবাকি পরিস্থিতি তো আসবে আর যাবে, কিন্তু কিসের জন্য? বাচ্চাটাকে তৈরি করার জন্য, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে পরিস্থিতিকে প্রশ্নপত্র মনে করো, তাই না? পরীক্ষা মনে করো, পরিস্থিতি মনে করো না। কেননা বাবা বলল না, আখরিন বিজয়ী তো বাবার বাচ্চাই হবে। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी, बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ, इसीलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है, তাই না? মায়া বা পরিস্থিতি যখন আসে, ভুলটা কি হয়? বাচ্চা বাবার হাত ছেড়ে দেয়, পরিস্থিতির মধ্যে বুদ্ধি উলঝে যায়, তাই না? মানে জালে পড়ে যায়, বাবাকে ভুলে যায়, আর যেই বাবাকে ভুলে যায় দুঃখ পাওয়া শুরু হয়ে যায়, পরিস্থিতি তাকে নিজের দ্বারা প্রভাবিত করে দেয়, তাই না? এটাই মায়া। তো বাবা বলছেন তুমি সংকল্প করো, প্রতিজ্ঞা করো যে পরিস্থিতি যাই আসুক, বুদ্ধির কানেকশন বাবার সঙ্গে থাকবে, আর বাবার সঙ্গেই গল্প করতে থাকবে, বাবা এই পরিস্থিতি এসেছে, তুমি আমাকে কি তৈরি করতে চাও, কি শিখাতে চাও, তাই না? মায়া যে পেপার এনেছে, আসলে এর পিছনে রহস্য কি, তাই না? তো বাবা বলছেন वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है, তাই না? তো পরিস্থিতিতে ঘাবড়াবো না, বাবার হাত আরো ভালো করে ধরবো, তাহলে ভাবো বিজয় তোমারই হবে, তাই না? जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए, তাই না? মালিক কাকে বানিয়েছি, জীবনের নৌকো কার হাতে দিয়েছি, তো যখন সে মাঝি হয়ে রয়েছে, তো আমার চিন্তা কিসের? যত ঝড় তুফান উঠছে উঠুক না, নৌকোর মাঝি তো বাবা আছে না, সে তো ঠিক ভ্রমর থেকে, তুফান থেকে বাঁচিয়ে নেবে। শুধু আমার পরীক্ষা চলছে যে আমার কি রিয়েকশন হচ্ছে, আমার কি স্থিতি হচ্ছে, আমার কি ভগবানের উপরে বিশ্বাস আছে, তাই না? तो परमात्मा कहता है बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। আমরা তো শিব বাবার কোলের গণেশ না, তো বাবা বলছে আমি পাওয়ারফুল, তো তোমাকেও আমি পাওয়ারফুল বানাবো। সমর্থ, সফলতার দেবতা বলা হয় গণেশকে। তো যে বাবার কোলে নিজেকে সমর্পণ করেছে, সফলতা বিজয় তার জন্মসিদ্ধ অধিকার। তো বাবা বলছে আমি পাওয়ারফুল, আমার কোলে তুমি বসে থাকো, তুমিও পাওয়ারফুল হবে, তাই না? আর বিজয়ীও হবে। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। बोलो কি বললো বাবা? बाबा हाथ कभी नहीं छोड़ना, मुझ स्वर्गे কবি নেই ছোড়না, যত পরিস্থিতি আসবে
শুধু নিজেকে বলবে এটা পরীক্ষা চলছে, আমার মানসিক স্থিতির পরীক্ষা। ये दादा बात नहीं नहीं छोड़ना। হোলি হংস হতে হবে, আমিও পবিত্র হব, সবাইকে পবিত্র বানাবো, তাই না? সফলতা মূরত যদি হতে চাই তাহলে স্ব উন্নতি আর সেবা ব্যালেন্স রাখতে হবে। বাবার এই অব্যক্ত মূল্য গেল না, স্ব উন্নতি আর সেবার ব্যালেন্স রাখতে হবে। আর বলো, অনেক জায়গায় প্রোগ্রাম চলে তো দীপাবলিতে, তাই না? সেখানে গিয়ে রাস করে, গরবা করে, হ্যাঁ, রাজস্থান, গুজরাট, তাই না? এসব জায়গায় বিশাল মানে দিওয়ালির উৎসব পালন হয়, হ্যাঁ, কত রকম মিষ্টি, কত রকম খাবার, হ্যাঁ, আর কত রকম নাচ গান, মানে বিশাল কিছু হয়। এই জন্যে বাবা বলছে যে তো এইসব উৎসব পার্টিতে গেলে কি হবে, বুদ্ধি তো আবার উল্টো দিকে ভটকাতে পারে না। সব কি সব কাপড় পরে আসে, কি সব সেজে গুজে আসে উল্টো পাল্টা। তো ওই জন্যে বাবা বলছে যে লৌকিকের মানে সেই সব ইয়েগুলোতে যেতে হবে না। এখানে তো সেরকম হয় না, এখানে তো নিজেদের বাড়িতেই থাকে, তাই না? ভক্তি কাউকে ছাড়াবে না, যে ভক্তি করছে করুক। যখন তার পূর্ণ বিশ্বাস চলে আসবে বাবার উপরে, সে অটোমেটিক ভক্তি ছেড়ে দেবে। এই জন্যে যে করছে করুক, আরও ভালো, ওকে সব সাপ্লাই দিয়ে দাও, যাও করো, কত পুজো করবে করো, তাই না? হ্যাঁ, গাইড হতে হবে, বাপ সমান সবাইকে পথ দেখাতে হবে, তাই না? সেবা করতে হবে, সেবা করলে ভাল লাগে না? ভালোই লাগে, তাই না? সে অনেকেরা সংকোচে পিছন পিছন হতে থাকে, কিন্তু সেবা করলে ভালো লাগে, তাই না? কেননা উপর থেকে বাবা দেখে তো, বাবাই তো বলছে না মুরলিতে, সেবা করো সেবা করো, কেন বলছে? উপর থেকে দেখছে না। তো যে বাচ্চা সেবা করে বাবাও উপর থেকে খুশি হয়। বাবা বলে না, তোমরা সেবা না করলে আমার পেট ভরে না, তাই না? তোমরা কাউকে জ্ঞান শোনালে বাবা সে আত্মাকে হৃদয়ে তুলে নেয়, তাই না? মানে তার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী করে দেয়। তো বাবা কত সেবাদারির মহিমা করে, তাই না? কিন্তু এটাও অ্যাটেনশন দিতে হবে, সেবা করব কিন্তু স্ব উন্নতি যেন ঠিকঠাক থাকে, তাই না? আর সেবা স্থানে গিয়ে কোনো সংস্কারের টকরাব বা মতের টকরাব যেন না হয়, না হলে তো ফেল হয়ে গেলাম, তাই না? বাবা স্বর্গের রাজধানী সাজাচ্ছে, তাই না? কত সুন্দর রাজধানী সাজাচ্ছে। বাবা কালকে বর্ণনা দিচ্ছিল না সত্যযুগের, কত সুন্দর সুন্দর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রুহানি হসপিটাল মানে সেন্টার খোলো, গীতা পাঠশালা খোলো, তাই না? নিজের বাড়িতে জ্ঞান শোনানোর জায়গা দাও, তো অনেক আত্মারা আসবে, সবার শেয়ারিং তুমি অটোমেটিক পেয়ে যাবে, জমা হয়ে যাবে, তাই না? যত বাবার ইয়াদে থাকবে অত এভার হেলদি হবে, অত রোগ ভোগ কমে যাবে। আর যত জ্ঞান ধারণ করবে অত এভার ওয়েলদি হবে। কেন? এইদিকে আমি জ্ঞান ধারণ করলাম আর ওইদিকে আমার মুকুটে একটা রত্ন বেড়ে গেল,
তাই না? রাজা মহারাজাদের এত রত্ন হিরে রত্ন থাকতো, সেগুলো কিভাবে ভাগ্যতে আসবে যখন এইদিকে জ্ঞান রত্ন ধারণ করব। হ্যাঁ, যে মাঝখানে হাত ছেড়ে দেবে সে তো ত্রেতা যুগে আসবে, তো সে শতযুগের বর্ষা তো পাবে না। এই জন্যে বাবা বলছে একদম প্রতিজ্ঞা করো, যা পরিস্থিতি এসে যাক বাবার হাত আর সাথ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়ব না, তাই না? হুম। হ্যাঁ, কি বললে? ব্রহ্মা বাবাকে ফলো যদি করি তবে ফার্স্ট গ্রেডে আসা যাবে। হ্যাঁ, যে একজনই ব্রহ্মা বাবাই ফার্স্ট গ্রেডে গেছে কোনো না, ফার্স্ট গ্রেডে অনেক আছে, বলতে পারে যেহেতু আটটা অনেক রাজা মহারাজা আছে, রাজ পরিবার আছে। ঠিক আছে, মহারাজা হতে পারলাম না, রাজা হো, রাজা হতে পারলে না রাজ পরিবারে আসো, রাজ পরিবার হতে পারলে না রাজ দরবারিতে আসো, রাজ দরবারিও হতে পারলে না সাহুকার প্রজাতে আসো। তো সিটের কমই নেই, প্রচুর উঁচু পদ আছে, বেহদ অনলিমিটেড। তো বাবা বলছেন ভাববে না যে আমার জন্য সিট কম পড়ে যাবে, তাই না? বাবার কাছে প্রচুর সিট আছে, তাই না? তুমি শুধু পুরুষার্থ করো ব্রহ্মা বাপ সমান হতে। আর বাবা আজকে কত সুন্দর বোঝালো যে কি করে ফলো করব, যেরকম ব্রহ্মা বাবা প্রত্যেকটি শ্রীমতকে পেহলে মেয়ে করতো, ওই রকম আমিও ভাববো কেউ করুক আর না করুক, ফার্স্ট আমি করব, আমার কাউকে দেখা দরকার নেই। বাবা বললো না ঈর্ষাওয়ালা মেয়ে করবে না, ও করছে বলে আমি করব, সেরকম না, তাই না? আমি করব, যেটা বাবা বললো আমি করব, আমি কাউকে দেখব না। চলো, হ্যাঁ, লক্ষ্মী সিতারা মানে ভাগ্যবান জ্ঞান সিতারা, তাই না? সব ভাগ্যবান আত্মারা বসে আছে, তাই না? না হলে বাবার বাড়িতে পা রাখতে পারতাম না, তাই না? যারাই বাবার বাড়িতে এসেছে পড়াশোনা করছে, তাই না, এগুলো সব ভাগ্যবান আত্মারা, তাই না? আগে যেরকম নিয়ম ছিল না, ঋষি মুনিদের আশ্রমে ইয়া তো ব্রাহ্মণ পড়বে, ইয়া তো ক্ষত্রিয় মানে রাজ পরিবারের পড়বে, অন্য কেউ পা রাখতে পারবে না। তো এখানেও তাই, এখানে সেই পড়বে, কে পড়বে, এই নিয়মটাও কোত্থেকে আসলো, ইয়া তো ব্রাহ্মণ পড়বে ইয়া তো ক্ষত্রিয় পড়বে, মানে শতযুগী আত্মা পড়বে ইয়া তো ত্রেতাযুগী আত্মা পড়বে। বাকি বৈশ্য শূদ্র সাধারণ আর শূদ্র আত্মা এখানে পা রাখবে না, মানে দাপর কলিযুগী আত্মা পা রাখবে না। তো দেখো সেটাও অ্যাকুরেট বাবার সঙ্গে মিলে যায়, তাই না? যে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ই পড়াশোনার যোগ্য, তাই না? তো এখানে পা রেখেছি, পড়াশোনা করছি, তো ভাগ্যবান আত্মা না? চলো বাবার কাছে